Prepárate para meditar en la palabra de Dios. Este es un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Bienvenidos. Muchísimas bendiciones, mis amados. Many blessings, my beloved. Seguimos con el estudio de la carta a los Corintios. We continue with the study to the letter of Corinthians. Estaremos en el capítulo número 5. And today we will be in chapter 5. Ya les comenté que este es otro tema. Vamos a empezar otro tema. And as I shared to you before that this is another topic, we will begin a different topic. El capítulo 1 al 4 fue un tema. From chapter 1 to 4, it was one topic. Y ese tema era que no estuviesen divididos dentro de la congregación. And that topic was for them not to be divided within the congregation. Porque literalmente el cuerpo de Cristo no puede estarse mascando ni compitiendo. For literally, the body of Christ cannot be chewing themselves or in competition with each other. Por eso fue que en el capítulo 4 Pablo habló mucho de su paternidad. And this is why in chapter 4, Paul spoke a lot about his paternity. Y habló y puso en relieve, en altura, And he spoke and he lifted up high a su hijo amado Timoteo, his beloved son Timothy, anhelando que toda la gente de Corinto imitara la conducta de Pablo y de Timoteo. desiring that all the people in Corinth would imitate the conduct of Paul and Timothy. Sin embargo, el hecho mismo de no querer disciplinadamente crecer But even then, the fact itself that they don't want to grow spiritually, no podían honrar como a padre a Pablo. they weren't capable of honoring as a father the Apostle Paul. Era mucho más fácil para ellos pensar que Pablo era cualquier clase de pedagogo o de ayo. For them, it was very easy instead to think of Paul as any kind of mentor or teacher. Pero Pablo fue literalmente el que Dios usó para plantar esa iglesia. But Paul was literally the one that the Lord used to plant that church. Como dice Hechos 18, As the book of Acts 18 says, con un gran sueño en el corazón de Dios. with a great dream in the heart of God, Levantar una iglesia poderosa en aquel entonces. to raise a powerful church back then. Pero desafortunadamente no crecieron. But unfortunately, they did not grow. ¿Cómo se evidencia cuando alguien está creciendo? How can you tell when someone's growing? 1, en que Bueno. honra a su padre ministerial. That they will honor their ministerial father. 2, 2, que no compite con sus hermanos. that they will not compete with their brethren. 3, que honra a los mentores, pero nunca les otorga el lugar que tiene su padre. 3, that they honor their mentors, but they never give unto them the place that their father holds. 4, 4, que sabe que su herencia está en la boca de su padre. that he knows that his inheritance is on the lips of his father. Ahora entremos al capítulo 5, donde el tema es perversas actitudes sexuales. Now let us enter into chapter 5, where the topic is perverse sexual attitudes. Recordemos que nuestra vieja naturaleza no ha sido extirpada. Let us remember that our old nature has not yet been taken away.
todavía está latente en nosotros. It is still there within us. Tenemos que estarla reprimiendo. We must always be pressing onto it. Y hay dos formas, según Colosenses capítulo 3. And there are two ways, according to Colossians chapter 3. Una, hacer morir lo terrenal. Number one, to make the earthly things die. La idea es, por ejemplo, mi brazo yo no me lo puedo quitar. The idea is, as an example, I cannot take away my arm, Pero podría ponerle un ajustado torniquete but I could actually adjust it with a screw e inmovilizarlo, mi brazo en el cuerpo. screw that arm into my body and make it unmovable. Y al paso de los meses ese brazo dejaría de ser servible. And as months go by, then that arm will no longer work. Así hay ciertas cosas que hay que quitarles el alimento y dejar que se estén ejercitando. That same way, there are certain things in our lives in which we must stop nourishing it, so that way they will become unmovable. Entre ellas está la malicia, Amongst them, you will find malice, está el adulterio, adultery, la fornicación, fornication, la idolatría. idolatry. ¿Podrá un creyente ser idólatra? Can a believer become idolater? La respuesta es sí. The answer is yes. ¿Podrá un creyente caer en brujería? Can a believer fall into witchcraft? La respuesta es sí. The answer is yes. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Gálatas. Where do we find that? In the book of Galatians. Así que hay que estar luchando contra el viejo hombre. So we must always be battling against the old man. Hay otras cosas como malos hábitos, Amongst other things of bad habits. que como este saco, por ejemplo, me lo puedo quitar y ponerme un saco diferente. Like this suit that I am wearing, I could take it away and bring a new suit and put it on. Buenos hábitos conquistan malos hábitos. Good habits can conquer upon old habits. Por eso es importante qué clase de amistades tenemos. This is why it is so important for us to know what kind of friendship do we have. ¿Qué pasa cuando alguien en la comunidad cristiana no se quiere consagrar? What happens when someone within the Christian community does not want to consecrate? ¿Será que afecta al resto del cuerpo? Will they affect the rest of the body? Evidentemente sí. Evidently, they do. Desde el Antiguo Testamento vemos esta gran verdad. From the Old Testament, we can see this great truth. A pesar de que la nación de Israel no era cuerpo como lo somos nosotros los creyentes. Although the nation of Israel, they were not a body of believers as we are nowadays. Entonces está un suceso en el libro de Josué que pierden una tremenda batalla por un pecado de un solo israelita. So there is a happening that we can find in the book of Joshua, that they lose such a great battle just because of the actions of one Israelite man. Y tiene que venir la justicia de Dios So then a caer en judgment, efecto. so then judgment from God has to fall and come and does to do its effect. Y este hombre con toda su casa fueron apedreados. And this man with his entire home, they were stoned. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, He was given the opportunity to repent, pero no lo quiso hacer. but he did not want to do it. Por eso dice en Proverbios, el que endurece su cerviz This is why the book of Proverbs says, he who hardens his heart
de repente será cortado All of a sudden, he will be cast out, y no habrá para él medicina. and there will be no medicine left for him. Así que el padre ministerial de esta congregación So then the ministerial father for this congregation lleva 4 capítulos en hablar de su niñez. he writes 4 chapters right here about speaking about his childhood. Y ahora va a hablar de un pecado terrible y moral. And now he's going to speak about an immoral sin that is so terrible. Quiero hacer un paréntesis que hay que mencionarlo varias veces. I want to make a parenthesis that we must mention many times. Pablo le escribió a los Corintios 4 cartas, Paul wrote to the Corinthians 4 letters, de las cuales Dios a nosotros nos entregó 2 de las 4. in which God unto us, he gave us 2 of those 4 letters. La segunda que escribió y la cuarta que escribió. The second letter that Paul wrote, and also the 4th letter that he wrote, he gave unto us. Y aquí en este capítulo 5 tendremos la evidencia de lo que le estoy diciendo. And here in chapter 5, we will find the evidence of this which I am mentioning to you right now. Entremos al capítulo 5. Let us enter into chapter 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Verse 1. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans. For there is a man that has his father's wife. Dentro de la comunidad cristiana en Corinto, un hombre vivía con su madrastra. In the midst of the Christian community in Corinth, there was a man that was living with his stepmother, O cohabitaba sexualmente con ella. or he was having sexual relationships with her. Dios le había enseñado a Israel desde el Éxodo, cuando le entregó la ley, que ese pecado no era permitido en Israel. The Lord has showed Israel ever since the book of Exodus that that sin was not permitted to Israel. Se lo vuelve a repetir en el libro de Levítico He repeats it once again in the book of Leviticus, y se lo vuelve a repetir en el libro del Deuteronomio. and he repeats it once again in the book of Deuteronomy. Fíjese bien, Notice well, el Imperio Romano tenía también sus leyes. the Roman Empire, it also had its own laws. Y en el Imperio Romano era castigado esa clase de inmoralidad. And within the Roman Empire, that kind of immorality was punishable. Pero la iglesia en Corinto pensó que era diferente con ellos. But the church in Corinth, they thought that it would be different with them. Y eso hay que enseñarlo bien. And this, we must teach it well. 1. La ley de Moisés tiene 3 ángulos. Number 1, the law of Moses has 3 angles to it. Un ángulo ritual. It contains a ritual side. En ese ángulo ritual están todos los sacrificios que habla Levítico. Within that ritual side, it contains all the sacrifices which the book of Leviticus talks about. Un ángulo gubernamental And there is also a government side y un ángulo moral. and a moral side. Ya el ritual no está en efecto. Now, the moral side, it is no longer in No. effect. El ritual. I'm sorry, the ritual side is no longer in effect. Y cuando estudiemos la carta a los Hebreos, disfrutaremos en ver el valor de la sangre de Cristo.
And when we enter to study the letter to the Hebrews, we will enjoy seeing the value of the blood of Christ, el sacerdocio eterno de Cristo, the eternal priesthood of Christ, la forma que hoy tenemos de culto, de entrar al verdadero lugar santísimo en cualquier momento. the way that we have been given to come into worship and come into the Holy of Holies in the New Testament. La dicha de ser templo del Espíritu Santo. The blessing of becoming the temple of the Holy Spirit. El aspecto gubernamental ya no está en efecto. The governmental side, it is no longer in effect, Pero el aspecto moral sí. but the moral side of the law is in effect. Cuando alguien es demasiado alto en sus estándares morales, When someone has very high moral standards, ya no tenemos otra palabra más que decir santo. we come to a place where we have no other word to say than to say holy, Santo, santo. holy, holy. Él es tan elevado en su estándar de tributar culto, en su estándar de respetar gobierno y en su estándar de vida moral, que se va hasta nuestros límites. He is so highly elevated in his high standards of having a high standard in his governmental side, a high standard in his morality side, and a high standard in his ritual side, which it exceeds his own limits. Por eso hay que adorarlo, This is why we must worship him, porque es eternamente perfecto. for he is eternally perfect. En él no hay mancha, In him there is no blame. en él no hay engaño. You will find no deceit in him. Así que el padre ministerial de la congregación a la distancia toma una gran decisión. So then the ministerial father of this congregation, within the long distance that he has to make a great decision. Y dice así, verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? And then in verse 2 he says, and you have become arrogant. Shouldn't you not rather mourn? Let him who has done this kind of action be removed from among you. En 4 capítulos les habla de su niñez, de su inmadurez. In all the previous 4 chapters, he speaks about their childish behavior, of their immaturity that they have. Y ahora en medio de la comunidad hay alguien groseramente, públicamente dando a entender o dando a lucir su inmoralidad. And now within the community, there is someone so impudently who is showing off his immorality. Y nadie decía nada. And nobody ever said a thing. Y aquel que sabe que es lo bueno y no establece esa regla moral, peca. And he who knows what it is to be good and does not establish that moral law, he sins. Nosotros tenemos una responsabilidad en nuestras congregaciones. We carry a responsibility in our congregations. Y toda la gente tiene que anhelar vivir un estándar superior de vida. And all the people must desire to live a higher standard of lifestyle. Por eso es importante desde el Antiguo Testamento That's why it is so important ever since the Old Testament, que cuando se eligieran los ancianos para gobernar Israel, that when the elders to govern Israel were chosen, fuera gente que no amara el soborno, they would be people who will not love to be subordinate. porque el soborno
quita la vista. because subornation will blind your sight. Tenían que ser personas que defendieran y cuidaran que la nación no se prostituyera, no se corrompiera. They had to be people who would be careful. They would keep the nation not to become a prostitution. Es una telita tan fina, It is a thin line, pero hay que anhelar estar emplomada y a nivel. but we must desire for it to have the right measure, and well balanced. El que no quiere fungir cuidando el nivel y la plomada va a ser llamado ante el Señor a cuentas. He who does not want to be responsible to keep the right measure and the right balance will be called before the Lord to be held accountable. Por eso veamos el verso 3. This is why. Let us see verse 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verse 3 and 4. For though I, as absent in the body, I am present in the spirit, and as if present, I have already pronounced judgment on that man who did such thing. So come together in the name of the Lord Jesus, and my spirit will be present with you, with the power of our Lord Jesus. Ausente Pablo, pero en el espíritu, cuando llegó la noticia, se dolió. Paul was absent in the body. Oh, but when he received those news, in his spirit, he came together with them. Y llegó a tomar una gran decisión. And he had to make a great decision. O era solapador de un pecado inmoral o amaba el cuerpo. Either he would tolerate such an immoral sin, or he would say something about it. O él amaba el cuerpo, la comunidad cristiana. Or he would actually love the body of Christ. Mire lo opuesto a este ejemplo que vamos a estudiar en el capítulo 5. Notice the contrary to what we're going to study in this chapter 5 of Corinthians. Primera de Samuel, en los primeros capítulos, habla de un sacerdote llamado Elí. In the first book of Samuel, in the first chapters, it speaks to us about a priest. His name was Eli. Él tenía 2 hijos. He had 2 sons. Eran sacerdotes. Both of his sons were priests. No conocían al Señor. They didn't know the Lord, Eran sacerdotes, but yet they were priests. pero no conocían a Jehová. But they didn't know Jehovah. Cometían pecados inmorales dentro del santuario con mujeres. So they were making immoral sins inside the sanctuary with women. Y además de eso, pecaban contra las ofrendas. And beyond that, they were sinning also with the offerings. Ahora, entendamos bien. Toda ofrenda dada al Señor Now, let us understand well. Every single offering given to the Lord, dice la Biblia, es santísima. the Bible says that it is very holy. Como el arca del pacto en el Antiguo Testamento, nadie lo podía ver ni mucho menos tocar. As the Ark of the Covenant in the Old Testament, not one person could either see it nor touch it. El que lo tocaba, como un hombre llamado Usa, se moría. Anyone who would touch it,
such as a man named Uzzah, he will die. Porque Dios había puesto allí su presencia. For the Lord had placed in it his presence. Y su presencia nos debe conducir al arrepentimiento y a la santidad. And his presence would lead us to repentance and holiness. Dios levantó un profeta y le dio una palabra a Elí. So the Lord raised up a prophet, and he came and gave a word to Eli. No le escuchó. But Eli listened not. Dios le habló a un niño, Samuel. So then the Lord spoke to a child named Samuel. Y le dijo, por cuanto honraste a tus hijos más que a mí. And the Lord said to him, since you honor your sons more than I, No quedará descendencia en tu sacerdocio. there will be no one of your offspring left in the priesthood. Saber hacer lo bueno y no hacerlo saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. To know how to do good and not do it is a sin. Por eso amarás al Señor más que a tu padre, que a tu madre, que a tu mujer, que a tus hijos. And this is why you ought to love the Lord more than your mother, your father, more than your wife and your sons. Ser padre ministerial es una gran responsabilidad. To be a ministerial father, it is a great responsibility. Pablo mostró su espíritu y su actitud en una carta. Paul showed his spirit and his attitude in one of the letters, Y mandó la carta. and he sent out that letter. Y les dice a los de Corinto, reúnanse ustedes con mi, la carta, con mi espíritu. And he says to the Corinth, you gather yourselves with my, the letter, my spirit, Porque yo ya tomé una decisión. for I have already made a decision. La autoridad paternal es grave. The paternal authority, it is a great one, Porque Dios la respalda. for the Lord will back it up. Por eso los padres ministeriales no podemos equivocarnos. And this is why us, the ministerial father, we cannot afford to make mistakes. Porque la equivocación de Elí trajo como consecuencia que toda su parentela, toda, fue raída. Because the consequence, such as Eli, all his offspring, all his home was wiped out. Por dos hijos, toda su descendencia raída. Because of two of his sons, all his offspring was wiped out. Hubiera sido preferible quitar a estos del sacerdocio, pero continuar generacionalmente en el sacerdocio. It would have been better to have removed those two of his sons, but allow his priesthood to continue in generations. Verso 5. Verse 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verse 5 says, deliver this man to Satan for the destruction of his flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Mire qué autoridad. Notice what a great authority. 2. Mire qué gran privilegio. Number 2, notice what a great privilege. Estar o ser miembro de una congregación To be or to be a member of a congregation significa tener protección. it signifies to have protection, Porque la iglesia de Cristo no puede ser destruida. because the church of Christ cannot be destroyed. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. The gates of hell will not prevail against the church, A menos que desde adentro, haya algo que ofenda mucho al Señor. unless from within
I'll say it again. From within, there is something that would offend greatly the Lord. Entonces, adentro puede surgir algo muy feo y muy terrible. Then, inside, within, something horrible can happen. Como la iglesia de Galacia o de Gálatas. As the book of Galatians, Esa iglesia fue embrujada. that church was witchcraft. Hermano Byron, ¿una iglesia puede ser embrujada? My brother Byron, can witchcraft be in a church? Eso es lo que dice tu Biblia en el libro de Gálatas. But that is what your Bible says in the book of Galatians. Ellos no tuvieron el amor por la revelación. They didn't have the love through revelation. Ellos no quisieron vivir en la gloria de la santidad de la revelación. They didn't want to live in the glory of the holiness of the revelation. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 vemos otra iglesia. In the book of Revelation, chapter 2, we find another church En donde el espíritu de Jezabel gobernaba. where the spirit of Jezebel was governing. El espíritu de Jezabel es el mismo espíritu de Satanás. The spirit of Jezebel is the same spirit of Satan. Por eso es que Pablo dice, poseído de este temor, quiero serle agradable. And this is why Paul says, being possessed of this great love, I want to be pleasing unto him. Y el apóstol Santiago dice, And the apostle James says, no os hagáis muchos maestros según la carne, many of you do not become all teachers according to the flesh, sabiendo que tendréis mayor condenación. knowing that you will carry a greater condemnation. El carácter de padre lleva a Pablo a tomar la decisión de entregar a Satanás a ese hombre. The character of Apostle Paul, it carries him to make that decision, to give him, to deliver him to Satan, that woman, that man in the midst of the congregation. El capítulo número 1 del libro de Primera de Timoteo In the chapter 1 of the first book of Timothy, Pablo entregó a dos a Satanás. Paul gave up 2 people to Satan. Cuando alguien llega a esa condición, debe saber que le va a venir muy mal. When someone reaches that condition, he or she must know that something bad will come upon them. Si tú has estudiado el libro de Job, tú sabes lo que Satanás puede hacer con una familia y con el cuerpo de un ser humano. If you have studied the book of Job, you must already know what Satan can do with a family or the body of a human being. Esto no es un juego. This is not a game. Esto es algo delicado. This is something so delicate. Esto es algo terrible. This is something terrible. Luego dice Pablo, para que su espíritu sea salvo. Then Paul says, in order for his spirit to be saved, Yo no tengo derecho de seguir hablando mucho sobre esto porque no me explica más. now I have no more right to continue speaking more about this because he's not explaining more unto me. Pero sí sé que a este hombre le vino algo terrible. But I do know that something terrible came upon this man. Y ahora le habla a la congregación. And so now Paul speaks to the congregation. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Your boasting is not good. Don't you know that a little leaven leavens the whole lump? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, así levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, as you really are unleavened for Christ.
For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Y entonces lleva a esta comunidad desde el origen mismo del Éxodo capítulo 12. So he takes this community from its origin of Exodus chapter 12. Y los hace ver cómo el Todopoderoso decreta y dice: el día 10 de este mes se tomará un cordero macho de 1 año y sin defecto. And so he makes them see how the Almighty God decrees and commands to them that on the 10th day of this month, you will take a lamb and you will sacrifice it this way. Mencionemos lo siguiente: macho, So let me mention the following. He has to be a male, de 1 año 1 year old, sin defecto. without blemish. ¿Cuál es la enseñanza? What is the teaching here? Un nuevo Adán, Or a new Adam, porque el viejo Adán pecó. because that old Adam sinned. De 1 año, Of 1 year old, un ciclo completo y perfecto. with a complete cycle and a perfect one. Ese ciclo son 12 meses That cycle is 12 months que nos habla del reino that speaks to us about kingdom y sin defecto. and without blemish. El día 10 lo tomaría el padre de familia, On the 10th day, the father of the family would take it. lo pondría a la vista de todos, He would place it before everybody's sight. estaba para ser visto el día 10, día 11, It was set to be seen by everyone on the 10th day, on the 11th day, día 12, on the 12th day, 13 13th day, y 14, and 14th day, para que evidentemente fuera sin defecto. so that evidently it would be without blemish. Así nuestro Señor Jesucristo fue visto de los ángeles. And this is how our Lord Jesus Christ was seen by the angels. Y fue visto de los hombres. And he was also seen by man. Y nadie pudo acusarlo de nada. And no one was able to accuse him of anything. El día 14, que es gracia, el quinto día, gracia, The 14th day, which is the number of grace, on the 5th day, ese día 14, buen testimonio, on that day, 14th, it was a day of good testimony. 7 más 7, buen testimonio. 7 plus 7, great testimony. Derramaba toda su sangre. He would shed all his blood. El padre de familia lo sacrificaba. The family father would sacrifice that lamb. La sangre la ponía en la parte superior de la puerta, en los 2 postes. He would place the blood on the top portion of the door and also in its 2 pillars. Nunca en la parte inferior donde cualquiera pudiera ensuciarla con los pies. But that blood was never placed in the inferior place where one can step upon it with his feet. Así un padre de familia debe poner muy en alto la sangre de Jesús. And that is how a family father must place on high the blood of Jesus. Y dentro de la casa, And inside the home, el padre de familia tenía que tener mucho cuidado. the family father had to be very careful De que no se encontrara levadura. that no leaven was to be found. ¿Qué es la levadura? What is leaven? Es vieja masa It is an old lump que se agarra
para fermentar o descomponer la nueva masa. That it is taken to defermentate, or in another word, to uncompose the new lump. Tenía que por 7 días comer panes sin levadura. So for 7 days, they had to eat breads without leaven. Que en el libro del Deuteronomio dice que el pan sin levadura That in the book of Deuteronomy, it says that bread without leaven es el pan de sufrimiento. it is the bread of sufferings. El que quiera vivir consagrado a Dios tiene que disciplinarse. He who wants to live consecrated to the Lord, he must learn to discipline himself. Y no practicar lo que es inherente a nuestra vieja naturaleza. And not practice that which is enjoyable to our old nature. Así como el brazo no me lo puedo quitar. As an example, that arm that I cannot take it away from me. Pero sí le puedo quitar el alimento. But I could stop feeding it. Y el ejercicio. And I could stop it from exercising. Así usted tiene y yo tenemos que cuidarnos de no alimentar la malicia, la idolatría, la fornicación. That same way, you and I must take care of ourselves so that we don't nourish malice, fornication, Idolatría. and idolatry. Y si usted oye música sexual, erótica, If you are listening to sexual, erotic music, mira películas XXXXX, if you are watching XXX movies, tiene amigos de conversaciones impías, if you have friends who blaspheme with their conversations, no me diga que usted es un consagrado a Dios. do not tell me you are consecrated to God. No me diga que usted es un buen ejemplo en el Evangelio. Do not tell me you are a good example in the gospel. No me diga que usted va a dar mucho fruto en el reino de Dios. Don't come telling me that you're going to bear a lot of fruit in the kingdom of God. No me diga que usted es un maduro en el reino de Dios. Do not be telling me that you're a mature person in the kingdom of God. Usted es un necesitado, hermano. You're a needy person, my brother. Usted está ciego. You are blind. Usted tiene la vista muy corta, es lo que dice el libro de Revelación. You have a short sight. That is what the book of Revelation says. Y antes que su candelero le sea quitado, arrepiéntase. And before your candle is taken away from you, repent. Porque lo puede entregar el mismo Dios del universo a Satanás. Because the same God of the universe can deliver you to Satan. 7 días sin panes, sin levadura. 7 días sin ninguna levadura en los panes. 7 days with no leaven in their breads. Jesús le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Jesus said to his disciples, you should take care of yourselves of the leaven of the Pharisees. ¿Cuál era esa levadura? What was that leaven? Herejías, They were heresies. orgullos, They were pride. simular, tratar de simular lo que realmente no eran. To show off. Hipocresía. It was appearance only, to try to show off what they were not. In other words, hypocrisy. Pero aquí vemos que la levadura es algo más también. But here we also are taught that leaven is something more as well. Son corrupciones espantosas sexuales. They are horrendous sexual immoralities. Que en el libro de Gálatas son 18 manifestaciones de la carne.
that in the book of Galatians you find 18 manifestations of the flesh. Y nuestro cuidado debe ser desvestirnos, reprimirlas. And our careness should be to be able to, for us to cast them out, to suppress them, to get rid of them. Y ayudar a los que están cayendo en eso, en lo personal, ayudarlos. And help all those that are falling in that. Help them out. Llevarlos al arrepentimiento. And bring them into repentance. Nadie me va a decir, no, hermano, es que no quería hacerlo, pero mire, el diablo me hizo hacerlo. No, señor. No one can say, look, my brother, I didn't want to do this, but the devil made me. No, mister. Usted le abrió puertas. You open doors to the devil. Usted es responsable. You are the responsible one. Usted tiene que venir al encuentro del Señor. You must come to an encounter with God. Así como el pródigo que se fue de la casa del papá. As the prodigal son who left his father's home. Usted tiene que confesar el pecado y apartarse. You must confess your sin and astray from it. El Señor será con usted. And the Lord will be with you. Así que celebremos la fiesta, dice el verso 8 de nuevo. No en la vieja levadura. Así que celebremos la fiesta, no en la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes de verdad y de sinceridad y de verdad. So then verse 8 reads, let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Dando a entender qué predicó pastor usted en esa congregación. Being able to explain what, as a pastor, what you are explaining to your church. ¿Por qué no redarguyeron sus mensajes al que vivía con su madrastra? Because the pastor's message here was not making accountable that man that was living with his stepmother. Ahora lo tiene que echar fuera de la comunión. And now he has to cast that man out of the gathering of the congregation. Y darse cuenta cómo el diablo se le va a venir encima. And to notice, be able to witness how the devil's going to come upon that man. Y que toda la comunidad cristiana tiemble. And let the whole entire Christian community tremble. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. For a horrendous thing it is to fall in the hands of a living God. Si te están haciendo de la vista muy gorda, si te están haciendo de la vista muy corta, If they are trying not to hold you accountable, si pecados espantosos está viviendo la gente que te dona mucho dinero, if they are very frightening sins that are being committed by people who are making lots of financial donations to you, tú puedes ser el que Dios trate. you might be the one with whom the Lord is going to deal with. Eso fue lo que Dios le dijo a Ezequiel. That is what the Lord said to Ezekiel. Si tú miras al pecador seguir en su pecado, no le dices nada. If you see the sinner and he continues in his sin and you say nothing, Te voy a demandar su sangre de tus manos. I will demand his blood from your head. Pablo dijo, mis manos están limpias, dijo en Hechos 20. And this is why Paul said in the book of Acts 20, my hands are clean. Les he dado todo el consejo divino. I have given them all the divine counsel. Oh, hermano mío. Oh, my De mi beloved, corazón se lo digo, de mi corazón se lo digo. from the bottom of my heart, I say to you, Dios va a honrarse solo con la gente que se aparta de iniquidad.
The Lord will honor himself only with those people that leave iniquity. Vamos a otro ángulo. Let us take another side. Verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Verse 9 and 10. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people, not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy and swindlers or idolaters, since then you would need to go out of the world. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, a reviler, a drunkard, or a swindler, not even to eat with such a person. Esa primera carta que escribió el apóstol Pablo That first letter that the Apostle Paul wrote hacia los corintios unto the Corinthians, no quedó con nosotros. it was not left to us. Es la segunda carta, la que estamos leyendo acá, la que nosotros llamamos primera carta. What we are reading now, it is actually the second letter of Paul, the one which we call the first letter. Lo que yo quiero demostrarle con la palabra es el gran amor paternal de Pablo. What I want to show you with the first letter, it is the great paternal love of Paul. Escribió 4 cartas. He wrote 4 letters. Ya les había dicho sobre aspectos sexuales. He had already said unto them about sexual aspects, Así como en los 4 capítulos anteriores de esta carta. as the 4 previous chapters before this letter. Que les habló de su niñería, de su carnalidad. That he spoke about them, about their childhood, about their fleshly works, Preponderantes, orgullosos, indisciplinados. that they were arrogant, prideful, undisciplined. Así que los tiene que poner en balance o anhela ponerlos en balance. So he has to bring them into balance. That is his desire, to balance them. La gente del mundo vive en pecados de todos los tipos. The people from the world, they live already all kinds of sins. Pero para eso Dios nos puso, para hacer sal en medio de ellos. But this is why the Lord placed us here, to be the salt in their midst, Luz en medio de ellos. the light in their midst. Pero no se puede permitir que dentro de la sal haya gente podrida. But you cannot allow that in the midst of the salt for there to be rotten people. Por eso se necesita carácter. And this is why character is needed. El carácter paternal de cuidar al cuerpo. The paternal character to take care of the body. Verso 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Verse 12. For what reason do I have with judging outsiders? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Is it not your responsibility to judge those that are inside? Esa es la palabra correcta. Tu responsabilidad That is the right word. It is your responsibility. ministro de un cuerpo, A minister of a body. cuídalo. Take care of that body. Como dice el Proverbio 27. As Proverb 27 says, Conoce el estado de tus ovejas. know the condition of your sheep. Conócelos. Know them Y sé padre.
and be a father to them. Como tú quisieras ser tratado, trata a los que están todavía en malas actitudes. As you yourself would want to be treated, treat those that are still living amongst bad attitudes. Y todo el capítulo 18 de Mateo es clarísimo. And all the chapter 18th of the book of Matthew, it is very clear. Ya trataste a esta persona, ya le hablaste y no te escuchó. You already dealt with this person, and he or she didn't listen to you. Lleva un testigo y vuélvelo a tratar. So now bring another witness with you and deal with that person again. Y si no quiere arrepentirse, dale la última oportunidad, van 2 testigos. And now if they don't want to repent, give them the last opportunity, because now you already have 2 witnesses. Y si materialmente no quiere, And sácalo de la congregación. if materially they don't want to repent, cast them out of the congregation. Tengo que hablar que este mismo personaje en la segunda carta I must say that this same person in the second letter muestra una actitud de verdadero arrepentimiento. he comes to show an attitude of a true repentance. Y entonces Pablo dice, restitúyanlo. And then Paul says, go ahead and restitute him. Que el diablo no vaya a tomar ventaja de una actitud sin misericordia de nosotros. Let the devil not take advantage of an attitude towards us without mercy. No ignoramos las maquinaciones del diablo. We do not ignore the workings of the devil. Esa clase de madurez la está buscando el Señor. That kind of maturity the Lord is seeking. Está buscando hombres, mujeres que se entrelacen tanto con la naturaleza divina He is seeking for men and women who will intertwine together with the divine nature, que perciban los impulsos del cielo. that they might perceive the impulse of heaven Para bien de las congregaciones. for the goodness of the congregations. Las congregaciones no son simplemente un número de personas, Congregations are not just simply a number of people, un conjunto de entes. a team of entities. Son vidas lavadas con la sangre. These congregations are lives washed with the blood, Vidas que pueden llegar a ser familias poderosas. lives that can become powerful families. Este hombre llegó a arrepentirse. This man came into repentance. Y yo anhelo con todo mi corazón que así te bendiga el Señor en este día. And I desire with all my heart that the Lord will bless you in such a way this day, Y te use poderosísimamente para el bien de la comunidad cristiana. and that he will use you mightily for the goodness of the Christian community. Verso 13. Verse 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Verse 13. For God will judge those outside, but purge the evil person that is among you. No estaba hablando un fariseo. He wasn't talking as a Pharisee. No estaba hablando un competidor. He wasn't talking as a competitor. Está hablando aquel que en el capítulo 4 dijo, el que me juzga es Dios. The one speaking is the one that in chapter 4 said, he that judges me is God. Está hablando el perito arquitecto de la iglesia. The master builder of the church is the one speaking. Diciendo estas palabras del verso 13 tan cruciales. By saying these words of the verse 13 that are very crucial. Y Dios dice, me voy a levantar gente así.
And the Lord says, I will arise. I will lift up this kind of people. Que haga brillar mi iglesia. That they will make my church shine. Como dice Colosenses capítulo 2. As Colossians chapter 2 says. Que me la preparen como la esposa para el marido. That they will prepare my church as the bride for its groom. Será hasta el próximo estudio, muy amado. I will see you in the next study, my beloved. Ya meditamos en la palabra de Dios. Este fue un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Te esperamos en nuestra próxima emisión.